Hello friends, welcome to my channel Beginning Math. Friends, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ friends, ଆମେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ପଦ, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ ଏଇଗୁଡ଼ିକର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ତା ଉପରେ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଗ୍ରାମାରର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟର ଯୋଉ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିପି, ଅକ୍ଷର ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ସବୁ ଯୋଉ ଭାଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଉ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ପଦ, ଶବ୍ଦ ସେଇ ଯୋଉ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଦୁଇଟି ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ର ମୁଁ ଆଜି MCQ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଆଜି ବିଗ୍ ମାରାଥନଟେ ଆମେ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କପିରେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ କେତେ ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଯୋଉମାନେ ମୋର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡିଓ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ମୋର କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ କରିଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ମୋର ସେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ପାଇ ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋର ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କଟା, ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଇଜିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଆଜିର ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ ଯିଏ ରୂପାୟିତ କରେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଯୋଉମାନେ ତ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି 100% ସିଓର ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଆସିଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୱନି ଆସିଥାଏ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ମୋ ମୁହଁରେ କହୁଛି କ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଖ, କ ଆଉ ଖ କହୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଧ୍ୱନି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ଖାତାରେ ଲେଖୁଛି, ଗୋଟେ ରୂପ ଦଉଛି ମୁଁ, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଲିପି ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିକୁ ଯିଏ ରୂପାୟିତ କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟେ ଆମେ ତାକୁ ରୂପ ଦଉ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଠି କଣ କହିଲେ? ଏଠି ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ, ପଦ, ଧ୍ୱନି ଆଉ ଲିପି। ତ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହବ ଲିପି। ଯଦି ଏଠି ଲିପି ନଥାଇକି ବର୍ଣ୍ଣ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆନ୍ସର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯିବା ପଠିତବ୍ୟ ଲିପି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଲିପି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ? ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ ଲିପି, ଚିତ୍ରଲିପି, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି, ସନ୍ଦେହ ଲିପି। ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲିପି ହଉଛି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ କେଉଁ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ? ବ୍ରାହ୍ମୀ, ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ, ଚିତ୍ର, ସୈନ୍ଧବ। ତ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ କଥା କହିଲା, ତ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଆକାର କିପରି? ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେଖାକୃତି, ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରାକୃତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି ଆମର ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଲେଖାଟା ଲେଖିଥାଉ। ପୂର୍ବେ କାହା ଉପରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା? ତାଳପତ୍ର, ହସ୍ତପତ୍ର, କାଗଜ, ବରପତ୍ର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଗୁଡିକ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଆସିଯାଉଥିବ, ତ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସରକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମତେ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଦରକାରରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ
ओडिया भाषार सृष्टि बोली गवेषक माने मत दियंती। प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम नवम दशम। तो फ्रेंड्स आमर एठी आंसर हबो नवम दशम। तो फ्रेंड्स एठी जो क्वेश्चन गुड़िक आमे डिस्कशन करिबा सब गुड़िक वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो गुड़िक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे आसीची। एगुड़िक सब गुड़िक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अछि केवल आपण मानक पय। साधारणतः भाषार केतोटी रूप अछि? भाषार रूप कहला फ्रेंड्स आमे जते बेले जो भाषा भी कहि थाओ आमे कोन करि थाओ मुहरे कहि थाओ कि नाही सेटा होची मौखिक लेखिकी जणै थाओ कि नाही तो सेटा होची हमर लिखित। तो फ्रेंड्स हमर भाषार मौखिक ओ लिखित दुई प्रकार रूप अछि। तो फ्रेंड्स आउ गुटे कथा मो कहि रखे मौखिक आउ लिखित परे आउ गुटे तार अछि सांकेतिक रूप जोटा कि आपण माने ठार रे कहि थांती किंतु सेटा को आमे भाषार स्थान मध्य को भाषा मध्य को आनी पारु ना ताकू केवल आमे मौखिक और लिखित दुईटी रूप को आलोचना करूछु। सांकेतिक रूप को आमे पाठ भीतर को आनी पारु ना। मुखरु सृष्टि हेउथिबा भाषार रूप को कोन कहंती? मुखरु जोटा आपणको मुहरु बाहरुची मुहरु जोटा बाहरी थाए सेटा फ्रेंड्स हमर मौखिक। भाषार लेखा रूप को कोन कहंती? जोटा आपण माने स्थायी रूप दउचंती स्थायी रूप आपण माने दउचंती लिपि माध्यम रे ताकू मौखिक भाषा रैखिक भाषा लिखित भाषा कार्यकारी भाषा। तो फ्रेंड्स हमर एटी आंसर हबो लेखा रूप को लिखित भाषा कुहा जाए। देन फ्रेंड्स मनुष्यर मुख निसृत ध्वनि मानकर लिखित रूप को कोन कहंती? मनुष्यर जो मुख निसृत ध्वनि जो बाहरिला ताकू जे आमे गोटे रूप देले रूपायित कले लिखित रूप देले जोटा मु आपण मानको टिके पूर्वरु कहली जते बेले मु कहूची ओ से ओटा होची गोटे ध्वनि जते बेले मु ओ को गोटे स्थायी रूप दे देली लिपि माध्यम रे तो सेटा होची हमर वर्ण कोन एटा वर्ण। देन फ्रेंड्स ध्वनि और वर्ण मानकरे रूपायित हेले ताकू कोन कहा जाए? ध्वनि वर्ण मानकरे रूपायित हेले ताकू आमे कोन कहिबा? तो फ्रेंड्स ए कथा मु आपण बारंबार कहि सालेनी ध्वनि को जते बेले आमे गुटे रूप दउचे तो सेटा वर्ण बा लिपि कहा जाउची। तो एठी वर्ण मानकर ध्वनिटा वर्ण रे रूपायित हेले ताकू आमे वर्ण बोली कहि थाउ। जदि एठी लिपि थांता ताले हेटा लिपि मध्य हेई थांता। वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइतिबारु ताकू कोन कहा जाए? वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत वर्ण होची गोटे ध्वनि मानकर लिखन संकेत जो संकेत रे आमे लेखिलु मु आपण मानकु धरंतु कहली ओ धरंतु कहली मु को कहली ताले आपण मानकु एठी मु जते बेले को कहली सेटा मोर ध्वनि किंतु जते बेले मु आपण को एठी लेखिकी देखै देली एटा होची मोर हमर लिखित रूप तो एटा होची गोटे लिपि। वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइतिबारु ताकू कोन कहा गला फ्रेंड्स ताकू आमे लिपि बोली कहिले। वर्तमान ओडिया वर्णमाला रे केतोटी वर्ण अछि? तो फ्रेंड्स आपण माने जो माने थियोरी क्लास देखि नांती से माने एठी मोर कथाटी को भलो भाबे मन देई सुनंतु काईना एठी मु जेतोटी कथा कहिबी गोटे गोटे क्वेश्चन सेतिरु फ्रेमिंग हेई पारिबो। तो फ्रेंड्स आमर जो वर्णमाला अछि ताकू आमे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दुई भाग रे विभक्त करिछु कि नै? तो स्वर वर्ण होची हमर 11 टी और व्यंजन वर्ण होची हमर टोटल होची 39 तो मिसिले हमर होची 50 टा किंतु हमर ओडिया वर्णमाला रे वर्ण 50 टा बोली कहू नाही। हमर बही कहूची जेहेतु हमर 50 होची केते बेले जेते बेले क्षय मिसुची सेते बेले नने क्षय को बाद देले हमर व्यंजन वर्ण हबो 38 टी स्वर वर्ण हबो 11 टी तो मिसिकी हेले हमर 49 बा 49 टी
क्ष को मिसेइले हब 50 किंतु क्ष को आमे मिसेइबा नाही काहेकि फ्रेंड्स ना केतेक हमर व्याकरणिक मत दउचंती जो माने व्याकरणविद से माने मत दउचंती क्ष गुटे वर्ण नुहे भल भाबे शुणुथिबे फ्रेंड्स दया करिकी क्ष गुटे वर्ण नुहे क्ष एक जुक्ताक्षर काहेकि ना क्ष होची करे हळंत प्लस मुधनेश करे हळंत प्लस मुधनेश हेले क्ष हब तो क्ष को से कहूची एटा गोटे व्यंजन वर्ण नुहे हमर व्याकरणविद माने कहउचंती एटा गोटे जुक्ताक्षर तो सेथिपाई स्वर वर्ण 11टी व्यंजन वर्ण 38टी तो 11 प्लस 38 मिसिकी हेला 49टी तो वर्तमान ओडिया वर्णमाला रे हमर 49टी वर्ण रहिछि तो फ्रेंड्स मु भाबुची आपण मानकर बुझिबार किछि भी प्रॉब्लम होई नथिबो जदि किछि प्रॉब्लम अछि ताले मोर थियोरी क्लास फास्ट आपण मानको मु देबी देखि नेबे ओडिया वर्णमाला को केते भागरे विभक्त करा जायछि ओडिया वर्णमाला को आमर केते भागरे विभक्त करायछि दुई भागरे स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण जेउ वर्ण अन्य वर्णर साहाय्य न नेई उच्चारित हुए ताकू केउ वर्ण कहंती अन्य वर्णर साहाय्य न नेकी से निजे स्वाधीन से निजे निजे तार उच्चारित हेई पारे जेमिति आपण व्यंजन वर्ण कथा भाबंतु व्यंजन वर्ण कहिले स्वर वर्णर बिना साहाय्य रे से उच्चारित होई पारिबो नाही किंतु स्वर वर्ण अन्य कौनसी व्यंजनर साहाय्य निये नाही देन फ्रेंड्स जिबा केउ वर्ण को हळंत वर्ण कहा जाय देखंतु फ्रेंड्स आपण मानक मन को संदेह आसुतबो जे स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण तो कहले पुणी कोन एठी कहलेनी हळंत वर्ण तो फ्रेंड्स ए जो एठी अछि देखंतु वर्गीय वर्ण ए जो व्यंजन वर्ण को आमे दुई भाग रे विभक्त कलु वर्गीय आउ अवर्गीय तो फ्रेंड्स हमर वर्गीय आउ अवर्गीय तापर एठी रहिछि हमर व्यंजन वर्ण तो आपण माने सब जानिले स्वर वर्ण तो जानिचंती एठी जो उष्म वर्ण रहिला सेटा होछि हमर तीनोटी स आउ ह तालबेश मुधनेश दंतेश आउ ह एई चारिटी को उच्चारण कले मुखरु जेहेतु उष्मता आसी थाए तेणु ताकू आमे उष्म वर्ण बोली कहि थाउ तो हमर एठी हळंत वर्ण कथा कहिछि तो आपण जते बेले व्यंजन वर्ण गुडी कथा भाबंतु करे हळंत प्लस अ मिसिले जाई कि हबो क खरे हळंत प्लस अ मिसिले जाई कि हबो ख काहेकि ना व्यंजन वर्ण निजे उच्चारित होई पारे नाही से सब बेले स्वर वर्णर साहाय्य नै थाए तो व्यंजन वर्ण रे सब बेले फ्रेंड्स हमर तो फ्रेंड्स व्यंजन वर्ण गुडी सब हळंत रे रहउची करे हळंत प्लस अ मिसिले जाई कि क होउची तो सेथि पई व्यंजन वर्ण को आमे हळंत वर्ण बोली कहिबु व्यंजन वर्ण केउ वर्ण सह मिसी करि थाए एटा आपण माने समस्त जानिचंती उष्म वर्ण स्वर वर्ण वर्गीय वर्ण व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण सह मिसी करि थाए स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को कोन कहंती तो फ्रेंड्स एटी आसिला स्वर वर्ण आपनकर 11टी ओ आ हर्षे दीर्घ ये सब अछि तो याको मध्य दुई भाग रे विभक्त करा आइछि मु सेदिन कहिथिली आपनकर ह्रस्व स्वर आउ दीर्घ स्वर आपनकर जो स्वर उच्चारण करिबा पय अल्प समय निये ताको ह्रस्व स्वर कहंती जे दीर्घ समय निये ताको दीर्घ स्वर कहंती तो फ्रेंड्स तार जो सांकेतिक रूप कथा कहला देखंतु मु कहूची आ रो सांकेतिक रूप आपण जानिचंती हर्षेर सांकेतिक रूप दीर्घर एटा होची आपनकर आ रो सांकेतिक रूप एटा आपण जानिचंती आपनकर हर्षेर सांकेतिक रूप एटा मध्ये आपण माने जानिचंती कि नै तो आपनकर धर कोआ जीव दीर्घर सांकेतिक रूप तो एबे आपण माने मु जानिची एबे आंसर आपण माने जानि जिबेनी आपनकर स्वर वर्णर सांकेतिक रूप को कोन कहंती मात्रा कहंती भाबुची आपण माने निश्चय बुझी पारिथिबे देन फ्रेंड्स जिबा केतेक व्यंजन वर्ण अन्य व्यंजन वर्ण सह मिसी जेउ संकेत बा चिन्ह रे परिणत होती ताकू कोन कहंती तो फ्रेंड कहला केतेक व्यंजन वर्ण अन्य व्यंजन वर्ण सहित मिसिबे मिसिबा परे सेमानकर जहा गठित हबो ताकू कोन कुहा जाय तो फ्रेंड्स आमे मु कहली पद्म दरे हळन प्लस म तोटी भी व्यंजन मोटा भी व्यंजन तो दुईटा व्यंजन मिसिबा परे जाइकी
ପଦ୍ମ ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିପାରିଲି କି ନାଇଁ। ତ ଏଇଠି ହବ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଫଳା ବୋଲି କହିଥାଉ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦୁଇଟା କଥା ରହୁଛି। କେତେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଫଳା କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କହିଥାଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଥିବ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶି ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହେଲା, ତଳେ କହିଲା 52 ନମ୍ବରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ତ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଫଳା ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବା ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ଯୋଉ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଫଳା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବା ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯିବା ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ, ଦନ୍ତେଶ, ହ ଏଇ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି। ଆପଣ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛି ଏଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ପାଟିରେ ଉଷ୍ମତା ଆସୁଥିବାରୁ ୟାକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଇ ତିନୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି? ଉଷ୍ମ, ଅନ୍ତସ୍ଥ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅୟୋଗବାହ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଜେ କେବେ ବି କୌଣସିଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ କୌଣସି ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ସିନା ଆମର ଏନ୍ସରରେ ଆଶ୍ରିତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୋଉଠି ଆଶ୍ରିତ ଥିବ ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ହବ। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏବେ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ଠିକ ହବ? ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଆମର ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ? ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ବ୍ୟାକରଣ, ଛନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ର। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଆମର କଥିତ ଭାଷା କହିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାଷା ଆମେ ଲେଖିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ, ଯାହା ଆମର ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଗ୍ରାମାର ଥିଓରି କ୍ଲାସ, ମୁଁ କହିଥିଲି ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ ଆମର କ୍ରିୟା ନା ଶବ୍ଦ ନା ପ୍ରାତିପଦିକ ନା ଧ୍ୱନି କୁହନ୍ତି? ପ୍ରାତିପଦିକ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହବ, ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ତ ଏଠି ଆମର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ରହିଲା? ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ରହିଲା କି ନାହିଁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆଉ ପିଲା ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ କହିବା ପଦ। କଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ କଣ କହନ୍ତି? ମୂଳ ପ୍ରକୃତି, ମୂଳକୁ ଯିବା କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ପଢୁଛି, ସେଟା କୋଉ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି? ପଟ ଧାତୁ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ, ତ କ୍ରିୟାପଦର କ୍ରିୟା ହଉଛି କଣ? କାମ। ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ଉଠିବା, ପଢିବା, ବସିବା, ଲେଖିବା ସବୁ ହଉଛି କାମ, କ୍ରିୟା। ତ ସେଟା ମୂଳ ତାର କଣ? ମୂଳ ହଉଛି ତାର ଧାତୁ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରାତିପଦିକ ବା ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଯେଟା ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଦ ଗଠନ କରେ ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ତାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ। କଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବ୍ୟୟ କ୍ଲାସ ନେବି ଆ ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇଦେବି।
व्यवहार दृष्टि पद केते प्रकार काली मु कही लास्ट क्लास रे पद होची आमर 3 प्रकार ना 4 प्रकार ना 5 प्रकार ना 6 प्रकार पद होची आमर फ्रेंड्स 5 प्रकार रो आपनकर पद को गुडी को आपनकर विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया 5टी हैला कि नाही तो व्यवहार दृष्टि पद होची 5 प्रकार जेउ पद कौनसी व्यक्ति वस्तु गुण और जाति को बुझाए ताकू केउ पद कहती व्यक्ति वस्तु गुण जाति सबू को बुझाउची क्रिया ना विशेष्य विशेषण ना सर्वनाम तो फ्रेंड्स आपण माने इंग्लिश ग्रामर रे जानि थिबे जते बेले आमे होची कोन करथाउ ना गोटे होची सेटा होची सबले कोन नेमिंग वर्ड ताको आमे नेमिंग वर्ड कहू काकू नाउन को आमे नेमिंग वर्ड कहू कि नहीं तो गोटे होची कहार गोटे थिंग को बुझौतबो गोटे प्लेस को बुझौतबो गोटे होचु नेम को बुझौतबो तो सेटा होची हमर गोटे नेमिंग वर्ड बा होची इंग्लिश रे ताको आमे नाउन कहू तो सेटा होची ओडिया रे विशेष्य जो माने इंग्लिश रो नाउन बुझितिबे से माने मने रखंतु हमर नाउन ही होची ओडिया रो हमर विशेष्य तो जेमिति आमे इंग्लिश रे पढुचु कॉमन नाउन आ प्रॉपर नाउन पढुचु कि नाही तो एठी सेमिति हमर व्यक्तिवाचक विशेष्य एंड जातिवाचक विशेष्य तो व्यक्तिवाचक विशेष्य जोटा कि हमर पर्टिकुलर आमे कहिले धरंतु मु कहिली राम राम विषय कहली हरि गोटे नदी कहली धरंतु आपणकर महानदी धरंतु मु कहली ताजमहल एगुड़िक सब गोटे गोटे नेमिंग वर्ड कि नहीं तो एगुड़िक सब व्यक्तिवाचक विशेष्य किंबा आपको आमे प्रॉपर नाउन बोली कहूचु तो जेतेबेले मु जातिवाचक पाखकु गली तो सेटा होची हमर कॉमन नाउन कोउटा कॉमन नाउन ना धरंतु मु कहली डॉक्टर टीचर स्टूडेंट एगुड़िक सब होची कॉमन नाउन जोटा कि हमर उड़िया रो धरंतु डाक्टर कहली शिक्षक कहली शिक्षार्थी कहली छात्र कहली कि मु कहली आपनकर बाघ कहली कुकुर कहली पूरा बाघ जाति कथा बुझैला कुकुर कथा कहली पूरा कुकुर जाति कथा बुझैला तो एटा होची जातिवाचक विशेष्य जोटा कि इंग्लिश रो आपनकर कॉमन नाउन गोटे समूह गोटे गोष्ठी गोटे क्लास को बुझाए जातिवाचक विशेष्यटा हमर मु जेतेबेले कहबी डॉक्टर राम सेटा होची आपनकर कोन आपनकर हे जीवो व्यक्तिवाचक विशेष्य जने पर्टिकुलर व्यक्ति डॉक्टर राम को मु कहूची जेतेबेले मु कहबी डॉक्टर राम भलो जने भलो डॉक्टर राम जने नले डॉक्टर राम भलो रोगी चिकित्सा करंती जेतेबेले एटी मु कहली जण को कहली तो सी होचंती हमर व्यक्तिवाचक विशेष्य जेतेबेले मु कहली डाक्टर माने रोगी देखंती सेठी सबु डाक्टर कथा कहगला जेतेबेले मु कहूची कुकुर गोटे विश्वासी प्राणी सेठी सबु कुकुर कथा कहगला तो एटा होची जातिवाचक विशेष्य जेतेबेले मु कहली आम कुकुर टमी बेसी मांस खाए जेतेबेले मु आम कुकुर कथा कहली आम घर कुकुर टमी व्यक्तिवाचक विशेष्य आसीगला तो फ्रेंड्स मु भाबुची व्यक्तिवाचक जातिवाचक आपण माने बहुत भलो भाबे बुझी पारिथिबे जो माने थियोरी क्लास करि नाहंती एठी एबे बुझी पारिथिबे तो फ्रेंड्स आपण मानकर जदि थियोरी क्लास दरकार डिस्क्रिप्शन रु न पाइबे ताले मते कमेंट करी जणैबे मु आपण मानको कमेंट ऊपर लिंक दे देबी विशेष्य केते प्रकार रो 5 प्रकार रो 4 प्रकार रो 3 प्रकार रो 2 प्रकार रो तो फ्रेंड्स विशेष्य होची हमर 5 प्रकार रो देन फ्रेंड्स हमें जिबा रामचंद्र केउ विशेष्यर उदाहरण एबे आपण मानको म बुझैली कि नाही व्यक्तिवाचक और जातिवाचक तो रामचंद्र जण को कहा जाउची जाति व्यक्ति गुण वस्तु तो फ्रेंड्स रामचंद्र होचंती हमर व्यक्तिवाचक विशेष्य जेउ विशेष्य पद एकाधिक व्यक्तिवाचक विशेष्यर साधारण नाम को बुझाए गोटे गोष्ठी को बुझाए गोटे समूह को बुझाए ताकू केउ विशेष्य कहती जेउ विशेष्य एकाधिक व्यक्तिवाचक विशेष्यर साधारण नाम सबु डॉक्टर तांकर साधारण नामटा कोन डॉक्टर सबु जेते जण भी हमर शिक्षक अछंती तांको कहा जाउची शिक्षक बा टीचर तो जो माने पाठ पढुचंती छुआ माने समान को हमें कहउछ कोन शिक्षार्थी बा छात्र छात्री तो सेमानकर समूहर जो गोटे साधारण नाम अछि ताको हमें कहिबा जातिवाचक विशेष्य पर्वत केउ विशेष्यर उदाहरण जाति गुण
व्यक्ति वस्तु। तो फ्रेंड्स एठी पर्वत कथा कहगला पर्वत कथा जतबेले कहगला एठी आपनको जदि कहा जाय थांता हिमालय केउ विशेष्यर उदाहरण ताले आपण सेठी कहितांते व्यक्तिवाचक विशेष्यर उदाहरण किंतु एठी मु कोनोसी पर्वतर नाम धरि नाही मु कहली पर्वत तो पर्वत होची एठी सब प्रकार पर्वत कथा बुझैला तो एठी हबो जातिवाचक विशेष्य। देन फ्रेंड्स कौनसी वस्तुर नाम को बुझाउथबा विशेष्य पद को केउ विशेष्य पद कहती कौनसी वस्तुर नाम को बुझाउथबो गोटे वस्तुर नाम को तो फ्रेंड्स आमे ताको कोन कहबा मु आपण मानको काली थियोरी क्लास रे बुझाइतिली वस्तुवाचक सबु वस्तु गुडी को आमे वस्तुवाचक विशेष्य बोली कहउछु ताको मध्ये दुई भाग रे विभक्त करा हैछि वस्तुवाचक भितर रहुछि वस्तुवाचक जातिवाचक तो भला भाबे बुझंतु मु कहली काठ मु कहली पलंक मु कहली आपनकु काच मु कहली काच बोतल तो मु जो चारटा कथा कहली फ्रेंड्स एई चारटारू जो गुड़िक मु खंड खंड करदेला परे ता ना परिवर्तन हबो नाही खंड खंड करदबा परे तार नाटा परिवर्तन हबोनी ताकू आमे वस्तुवाचक विशेष्य कहिबा जार ना परिवर्तन हे जिवो ताकू आमे जातिवाचक विशेष्य कहिबा काठ को मु जेते खंड खंड कले भी ताकू आपण काठ ही कहिबे किंतु मु गोटे खट बा पलंक को खंड खंड कर देले ताकू आपण आउ पलंक बोली कहिबेनी आपण माटी को मु जेते भांगी के खंड कले भी आपण माटी कहिबे किंतु माटी हांडी को भांगी देले कोन ताकू आउ माटी हांडी बोली कहिबेनी तो काच तो सेथि पई वस्तुर नाम को बुझाउथबा विशेष्य पद को आमे वस्तुवाचक विशेष्य बोली कहउचे तो काच काठ आउ कागज कथा जो कहिला केउ विशेष्य पदर उदाहरण ना एगुडी कहउची सब हमर वस्तुवाचक विशेष्य कि जदि एठी थांता काच बोतल गोटे पलंक गोटे प्रिंट कागज ताले सेटा है थांता हमर जातिवाचक विशेष्य जेउ विशेष्य पद कौनसी एक निर्दिष्ट गुण बा अवस्था नाम को बुझाए ताकू केउ विशेष्य पद कुहंती विशेष्य पद कौनसी एक निर्दिष्ट गुण बा अवस्था को बुझेला तो एटा होची गुणवाचक विशेष्य साधुता धैर्य सौंदर्य प्रवृत्ति केउ विशेष्य पदर उदाहरण केउ विशेष्य पदर हमर उदाहरण फ्रेंड्स गुण एगुडिक सब गोटे गोटे गुण कि नाही साधुता धैर्य सौंदर्य एगुडिक सब हमर गोटे गोटे गुण तो एटा होची गुणवाचक विशेष्य देन फ्रेंड्स जिबा जेउ विशेष्य पद कोनोसी निर्दिष्ट क्रिया और कार्यर नाम को बुझाए कोनोसी काम को बुझाउची तो एठी आपण मानको इजीली आसी जिवो काम माने सांगे सांग क्रिया तो फ्रेंड देखंतु लास्ट थियोरी क्लास रे मु आपण मानको बुझाइतिली कि नाही एई टाइप रे गोटे क्वेश्चन शेक्सपियर को यूरोप रो कालिदास कहंती आपण मानको कुहा गला एठी कालिदास वस्तुवाचक ना गुणवाचक ना जातिवाचक ना व्यक्तिवाचक आपण भाबिबे जे जनक ना कथा माने एटा व्यक्तिवाचक हबो तो फ्रेंड्स एठी व्यक्तिवाचक किंतु हबो नाही एठी व्यक्तिवाचक होची शेक्सपियर शेक्सपियर को कथा एठी कहा जायछि शेक्सपियर होचंती हमर व्यक्तिवाचक विशेष्य किंतु शेक्सपियर को यूरोप रो कालिदास कहा जाय तो शेक्सपियर को समिति आपनकर अमेरिका रो आउ कोन कहा जाउतबो शेक्सपियर को आपनकर अफगानिस्तान रे आउ कोन कहा जाउतबो चीन रे आउ कोन कहा जाउतबो रूसिया रे आउ कोन कहा जाउतबो तो एठी जेहेतु शेक्सपियर को आइडेंटिफाई करा आइछ तो ये हेले व्यक्तिवाचक किंतु एठी कालिदास को जातिवाचक विशेष्य बोली कहा जिवो कालिदासर होल गुण को देखि कि तो एठी शेक्सपियर को तुलना करा जायछि कि नाही तो जहा सांगर तुलना करा जायथिबो तांको जातिवाचक विशेष्य बोली कहा जाय तो फ्रेंड्स भाबुची आपण मानकर बुझिबार किछि असुविधा होई नथिबो कावेरी को दक्षिण भारतर गंगा कहंती कावेरी को दक्षिण भारतर गंगा बोली कहउचंती काकू कावेरी को ताले एठी गंगाटी कोन हबो आपनकर गंगा आपनकर वस्तु गुण व्यक्ति आ जाति आपनकर कावेरी को कहा गला तो एठी कावेरी हैला कोन व्यक्तिवाचक तो ए जो गंगा कथा कहा जाउची आपनको कावेरी को दक्षिण भारतर गंगा कहले
ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆଉ କୋଉ ନଦୀକୁ ଗଙ୍ଗା କହୁଥିବେ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଆଉ କୋଉ ନଦୀକୁ ଗଙ୍ଗା କହୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଗଙ୍ଗାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଲାଟିର ପଢା ସରିନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ପଢା କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିଲା, ପଢା। ତ ବସ୍ତୁ, କ୍ରିୟା, ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପଢା, ପଢିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାମ, କ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ ଓ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝଉଛି, ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି କୁହାଯିବ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯିବା ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ କହିବା? 96 ନମ୍ବର, ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ କଣ କହିବା? ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ କଣ କହିବା? ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିବ, ବିଶେଷଣଟା ବିଶେଷ୍ୟର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ? ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। କଣ କହିବା? ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଭଙ୍ଗା ଘର, ସୁନା ମୁଦି, ସୁନ୍ଦର ଝିଅ। ମୁଁ କହିଲି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ। ମୁଁ ଆଗେ କହିଲି ସୁନ୍ଦର, ମାନେ କଣ କହିଲି? ବିଶେଷଣ କହିଲି, ତାପରେ ଝିଅ କହିଲି, ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲି। ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କଲି ନା ବିଶେଷଣକୁ, ସୁନ୍ଦର ଝିଅ କହିଲି କି ନାଇଁ? ତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଆଗେ ବସିଲା ବିଶେଷଣ, ତାପରେ ବସିଲା ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ବିଶେଷଣ ପଦଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହବ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ, ମୁଁ କହିଲି ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦର, ଝିଅଟି ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ହେଲା ବିଶେଷଣ। ତ ବିଶେଷଣଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ରହିଲା କି ନାଇଁ? ତ ତାକୁ କୁହାଯିବ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଲସେ, ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଆଗେ ବିଶେଷଣ, ତାପରେ ବିଶେଷ୍ୟ, ସେଟା ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦର, ଆଗେ ରହିଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ତାପରେ ରହିଲା ବିଶେଷଣ, ତ ସେଟା ହବ ଆମର ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର କିଛି ବି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କେଉଁ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି? ଗୁଣବାଚକ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ, ପରିମାଣବାଚକ, ପୂରଣବାଚକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଅବସ୍ଥା କଥା କହୁଛି। ତ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଗରିବ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ। ପଚା ମାଛ, ଲୋକଟି କେମିତି? ତା ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଗରିବ। ପଚା ମାଛ, ମାଛଟି କେମିତି? ପଚା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ କହିଲି ଭଙ୍ଗା ଖଟ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା, ଖସଡା ବାଟ। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ କହିଲି, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷର ବିଶେଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝଉଛି କି ନାଇଁ? ତ ଆନ୍ସର ହବ ଅବସ୍ଥାବାଚକ। ବୁଢା ଲୋକଟି ଶୀତରେ ଥରୁଛି, ଗୁଣବାଚକ, ପୂରଣବାଚକ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ଅବସ୍ଥାବାଚକ। ଲୋକଟି କେମିତି? ବୁଢା ଲୋକ। ଦଦରା ନା, ଦଦରା ନାଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏଠି ସେମିତି କୋଉ ବିଶେଷଣ ହବ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆମର ଅବସ୍ଥାବାଚକ। ନାଟି କିପରି? ଦଦରା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି କି ନାଇଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ପିଲାମାନେ 6ଟି ଧାଡିରେ ବସିଛନ୍ତି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଏବେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଏ, ବିଶେଷଣର ଆମର ରହୁଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେତେବେଳେ 1 2 3 4 5 100 1000 500 600 ଲକ୍ଷ କୋଟିଏ ଆସିବ, ଏଗୁଡିକ ହବ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ମୁଁ ସୂଚେଇବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇକି କହିବି, ସେଇଟା ହବ ପରିମାଣ ବାଚକ। କୋଉଟା? ମୁଁ କହିଲି ଟିକିଏ ଲୁଣ, ଟିକିଏ ଲୁଣ। ମୁଁ କହିଲି ବୋତଲେ ଘିଅ, ଟିକିଏ ଲୁଣ, ବୋତଲେ ଘିଅ, ସେରେ ଚାଉଳ। ତ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ପରିମାଣ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ, ପଞ୍ଚଦଶ,
ବିଂଶ ଏଗୁଡିକ ସବୁ फ्रेंड्स कौन एगुड़िक सब पूरणवाचक। तो आमर आपण मैंने बुझी पारिथिबे संख्यावाचक परिमाणवाचक पूरणवाचक विशेषण काहाकू कहंती। तो 6टी अछि माने एठी हबो हमर संख्यावाचक जदि एठी थांता षष्ठ ताले हेथांता पूरणवाचक। देन फ्रेंड्स जिबा मु अष्टम श्रेणी रे पढ़े रेखांकित पदटी की प्रकार विशेषण देखिले फ्रेंड्स मु जहा बुझैली आसिला कि नहीं सेई टाइप रो क्वेश्चन। तो संख्या पूरण अवस्था गुण आमे कहिचे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम अष्टम जहा भी आसिले पूरणवाचक विशेषण। मु बस्ताए चाउल नेबी रेखांकित पदटी की प्रकार विशेषण। बस्ताए सेरे बोतले एगुड़िक सब कहली ना ना टिके आगुरु किले एगुड़िक सब हबो हमर की विशेषण आपण माने बुझी पारछंती। तो एटा हबो हमर परिमाणवाचक विशेषण काहेकि ना एठी हमर पर्टिकुलर संख्या देई नाही कि पूर्णवाचक कथा भी कहि नाही। तो एठी परिमाण बुझेइथिबारु एटा हला परिमाणवाचक विशेषण। जेउ विशेषण पद क्रियापद को विशेषित करे। तो फ्रेंड्स काहा को विशेषित करूची एठी काहा को विशेषित करूची क्रिया को काम को विशेषित करूची। बुढ़ाटी बुढ़ाटी धीरे चालुची कौन कहली मु धीरे चालुची चालिबाटा क्रिया मु चालिबा पूर्वरु कहली धीरे। तो बुढ़ाटी धीरे चालुची से जो धीरे मु कहली तो सी चालिबाटा को विशेषित करूची ना क्रिया को विशेषित करूची कि नहीं। तो एठी हबो क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण। एठी मु आपण मानको आउ गोटे उदाहरण दउची जो क्रिया विशेषण मु कहली धरंतु पवन धीरे धीरे बहुची बहुची क्रिया होची केमिति बहुची धीरे धीरे बहुची। तो क्रिया को विशेषित कला किए धीरे धीरे तो एटा हला क्रिया विशेषण। आउ गोटे फ्रेंड्स अछि क्रिया विशेषण रो विशेषण क्रिया विशेषण रो विशेषण। आउ गोटे फ्रेंड्स अछि हमर क्रियाज विशेषण क्रिया विशेषण रो विशेषण आउ गोटे हला क्रियाज विशेषण। तो क्रिया विशेषण कोन जते बेले मु कहबी बुढ़ाटी धीरे चालुची सेते बेले आपनकर हला क्रिया विशेषण। जते बेले मु कहबी बुढ़ाटी अति धीरे चालुची ताले से धीरे चालुची कि मु आहुरी अधिक विशेषित करके लगे देली अति धीरे चालुची सेठी हे जिवो क्रिया विशेषण रो विशेषण। तो फ्रेंड्स आपण मानको आउ टिके भलो भाबी बुझाय पाई मु आउ गोटे वर्ड आउ गोटे सेंटेंस नउचे देखंतु धरंतु पवन जोर रे बहुची पवन बहुची केमिति जोर रे बहुची। तो एटा हला क्रिया विशेषण जते बेले मु कहबी पवन खूब जोर रे बहुची पवन खूब जोर रे पवन बहुची जोर रे पवन बहुची हला आपनकर कोन क्रिया विशेषण। जते बेले मु कहबी खूब जोर रे पवन बहुची सेटा हबो क्रिया विशेषण रो विशेषण। तो फ्रेंड्स जते बेले मु कहबी से मते कथाटी धीरे कहिला क्रिया विशेषण। मु जते बेले कहबी से मते कथाटी अति धीरे कहिला सेटा हबो क्रिया विशेषण रो विशेषण। जते बेले मु कहबी घोड़ा शीघ्र दौड़ुची घोड़ा शीघ्र दौड़ुची किबा मु कहबी घोड़ा शीघ्र दौड़े तो एटा हबो आपनकर कोन क्रिया विशेषण। मु जदी कहबी घोड़ा अति शीघ्र दौड़े तो सेटा हे जिवो क्रिया विशेषण रो विशेषण। देन फ्रेंड्स आमे जिबा क्रियाज विशेषण जोटा क्रियारु जात हेतिबो सेटा होची क्रियाज विशेषण। जेमिति कि अधिकांश टाइम रे आसी थाए फ्रेंड्स हमर सब बेले देखिबे चलंता उड़ंता जळंता बहंता बढ़ंता फुटंता एई गुडी को सब अधिक एई गुडी को एई वर्ड गुडी को आपण आखि बंद करके लिखि देबे क्रियाज विशेषण। चलंता माने चल युक्त अंता चलंता तो क्रियारु जात हेछि एटा। तो आउ गुटे भी हेई परिबो हमर धरंतु हजिला बळद खोजिला ठेई हजिला कहिला सहिबा खाइबार बेला कहुथिबा लोक शुणुथिबा लोक पढ़िथिबा पाठ ए सब क्रियारु जात हेइथिबारु ताकू आमे क्रियाज विशेषण कहूचु। देन फ्रेंड्स जिबा दीपटी मिंजी मिंजी जळुची दीपटी किपरि जळुची दीपटी मिंजी मिंजी जळुची। तो एठी हबो फ्रेंड्स कोन
आमर एठी जळुची जळिबा क्रिया को विशेषित कला किए मिंजी मिंजी तो एटा हबो क्रिया विशेषण। देन फ्रेंड्स आमे जिबा क्रियारु जात विशेषण पद को की प्रकार विशेषण कुहा जाए। एबे मु कहली कि नहीं क्रियारु जात हेतिबो जोटा सेटा हबो क्रियाज विशेषण। उड़ंता चलंता बढ़ंता गरजिला मेघ बरसे नाही रेखांकित पदटी की प्रकार विशेषण गरजिला मेघ बरसे नाही जोटा मु आपण मानको टिके आगरु कहली हजिला कहिला गरजिला एटा हबो गरजिला मेघ बरसे नाही हबो क्रियाज विशेषण। से क्रियारु आसीची क्रियारु जात हेची मेघटा किपरि गरजिला मेघ मेघ को विशेषित एठी किए करूची गरजिला शब्दटी करूची तो गरजिला शब्दटा आसीची कोठु आमर क्रियारु आसीची क्रियारु जात हेची सेति पई गरजिला होची क्रियाज विशेषण। जेउ पद विशेष्य परिवर्ते व्यवहृत हुए ताकू केउ पद कहती। तो फ्रेंड्स मु आपण मानको गोटे कथा कहि रखे जो मानको भी मोर ओडिया ग्रामर रो थियोरी किंबा एमसीक्यू क्लास रे बुझिबार किछि भी कोनोसिटी असुविधा हेची मते कमेंट करी जणैले मु जो हमरो ग्रामर रो पार्ट 3 जो व्यय और क्रिया विशेषण ऊपर जो क्लास आनिबी उपसर्ग ऊपर सेते बेले मु आपण मानकर डाउट को क्लियर कर देबी। जेउ पद विशेष्य परिवर्ते व्यवहृत हुए एठी गोटे कथा मु आपण माननको कहि रखे ताकू केउ पद कहंती। तो फ्रेंड्स विशेष्य कथा हमें जानिचे एटा विशेष्य होचे कोन नाउन नाउन परिवर्ते व्यवहृत हुए कोन जो माने आपण माने इंग्लिश रे ग्रामर बुझितिबे नाउन परिवर्ते व्यवहृत हुए जोटा ताको कोन कहआ जाय ताको प्रोनाउन कहआ जाय कि नहीं। तो फ्रेंड्स जते बेले हमें जेमति इंग्लिश रे नाउन जगह रे हमें जहा को बसै थाउ ताको हमें कोन कहै थाउ प्रोनाउन बोली कहै थाउ जेमिति हमर इंग्लिश रे ही सी सब यूज करा जाय तो सेमिति ओडिया रे मु कहबी राम गोटिए भलो पिला से भलो क्रिकेट खेले राम गोटिए भलो पिला पुणी राम भलो क्रिकेट खेले न कहि कि मु कहली से भलो क्रिकेट खेले तो एठी आमर विशेष्य परिवर्ते बसिला एठी कोन राम परिवर्ते से बसिला तो ताको हमें उडिया रो कहउचे सर्वनाम विशेष्य परिवर्ते जे बसे ताको हमें सर्वनाम कहउचे जेमिति इंग्लिश रे नाउन परिवर्ते प्रोनाउन बसे जेमिति जीबु रेखांकित पदटी केउ प्रकार सर्वनाम आमे माने मु कहितली सर्वनामर पुरुषवाचक सर्वनाम आसे प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष मु आंबे आंबे माने तू तुमे तुमे माने से माने सब पुरुषवाचक कि नहीं तो एठी आमे माने मध्य हबो पुरुषवाचक सर्वनाम। पिलाटी कोन कहूची रेखांकित पदटी की प्रकार सर्वनाम पिलाटी कोन कहूची क्वेश्चन आसिला फ्रेंड्स क्वेश्चन आसिला देखंतु निर्णायक पुरुषवाचक प्रश्नवाचक तो आंसर हबो प्रश्नवाचक मु जहा देखिली ताहा कहिली रेखांकित पदटी की प्रकार सर्वनाम जहा देखिली ताहा कहिली जहा ताहा एठी आपेक्षिक बा संबंधवाचक सर्वनाम हबो रिलेशन रहिला मु जहा देखिली ताहा कहिली जति एठी आपेक्षिक न थाई कि संबंधवाचक रहिबो सेटा मध्य हबो आपेक्षिक और संबंधवाचक दुइटा समान। देन फ्रेंड्स एई कि से आर्य भूमि रेखांकित पदटी की प्रकार सर्वनाम एई कथा कहूची एठी निर्देशात्मक पुरुषवाचक प्रश्नवाचक निर्णायक देखिके कहूची एई कि से आर्य भूमि गोटा को माने निर्देश करिकी कहूची तो एटा हबो हमर निर्देशात्मक। राम ओ हरि दुई भाई उभय भलो पाठ पढ़ंती राम ओ हरि दुई भाई ए जो उभय कथा कहला फ्रेंड्स मु जते बेले थियोरी क्लास करिथिली आपण मानु सेते बेले कहिथिली जोठी भी हमर उभय यूज होउची तो सेठी कोन हबो निर्णायक। राकेश ओ दिनेश दुई सांग उभय भलो पाठ पढ़ंती एटा होची आपनकर मु बुझैथिली सेते बेले जेउ सर्वनाम पद वाक्य रे व्यवहृत होई विशेष्य पद को निर्णय करिथाय राम ओ हरि एटी जो उभय कथा कहा गला विशेष्य पद को से निर्णय कला तो फ्रेंड्स हमर एटी आंसर हैला कोन निर्णयात्मक सर्वनाम आंसर हबो हमर 112 बी निर्णयात्मक सर्वनाम।
ତ फ्रेंड्स ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିବ। ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମତେ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ପଢାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଟାଇପର ଭିଡିଓ ଆହୁରି ଅଧିକ ନେଇକି ଆସିବି। ତ फ्रेंड्स ଆମର ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାରର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ଥିଓରି ପଢା ସରିଯିବ। ତ ଭାବେ ଡିସ୍କସନ ଆମେ କରିବା। ତ फ्रेंड्स ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। Take care.